Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi dalam video kali ini saya akan bincangkan satu lagi soalan berkaitan dengan gravitational potential energy. Jadi mari kita tengok soalannya. The moon has a mass of 7.35 times 10 to the power of 22 kilogram and a radius of 1740 kilometer. A probe of mass 100 kilogram is dropped from a height 1 kilometer onto the moon's surface. So, calculate its change in gravitational potential energy. So, di sini ada beberapa keyword. Okay. Dia nak kita cari the change in gravitational potential energy. Itu target soalan kita. Yang ini delta U. Diberi mass of the moon 7.35 times 10 to the power of 22. Okay, mass of moon saya nak gunakan dengan simbol mass M ataupun moon. Okay, that is equal to 7.35 times 10 to the power of 22 kilogram. Okay. Juga diberi the radius of the moon is 1740 kilometer. So, ini radius of the moon. Dalam gambar raja saya nak labelkan sebagai RM. Okay, so radius of the moon is equals to 1740 times 10 to the power of 3 meter. Okay, dibagi lagi the mass of the probe yang saya akan labelkan dengan simbol M is equals to 100 kilogram. Okay. Dan soalan kata the moon is the probe is dropped from a height 1 kilometer. Okay. 1 kilometer daripada surface. Okay, kalau itu kita punya probe, jarak daripada surface kepada kedudukan asal probe itu, yang itu adalah height. So, itu adalah height. Labelkan dengan simbol H, height. Okay, so height ataupun altitude lah biasanya kita panggil. Kadang-kadang kita panggil height, kadang-kadang kita panggil altitude is 1 kilometer. 1 times 10 to the power of 3 meter. Okay, ini saya ubah dalam SI unit. Okay, jadi soalannya sekarang ni kita nak cari delta U. Okay. Delta U sama dengan final potential energy minus initial potential energy. Dan equation potential energy U ini adalah G times mass of the moon times mass of the probe over R. Okay. R ini R apa? R ini R initial dan juga R final lah. Okay, yang ini distance between the probe and the center of the moon. Okay, so initially, ni point initial kita. Okay, final probe itu dah sampai ke surface bulan. Initially, the radius R, kita boleh label kat sini R lah. Okay, ini R initial. Okay, jadi dekat sini, R initial sebenarnya sama dengan radius of the moon plus height. Radius of the moon plus height. Itu R initial. Manakala R final, distance di antara center of the moon dengan position probe itu adalah radius of the moon sahaja. Okay. Kenapa ada R initial, ada R final? Kerana delta U, kita dah kata sama dengan U initial minus U final minus U initial. Yang itu yang kita nak apply dekat sini. Okey. Jadi bolehlah kita cari
the change in potential energy. Okay, final potential energy minus initial potential energy. Masukkan dalam masukkan equation kita dalam equation yang atas ni. Final potential energy is equals to negative G times mass of the moon times mass of the probe over, okay, final distance adalah radius of the moon. Okay, minus, okay, initial gravitational potential energy is my negative G times mass of the moon times mass of the probe over the final distance Ri. The initial distance Ri adalah radius of the moon plus the altitude. Okay, so dekat sini kita boleh factorize value ataupun nilai G mass of the moon dan juga mass of the probe. So kalau saya factorize benda tu, saya akan dapat G times mass of the moon times mass of the probe. Okay, yang tinggal dalam bracket kita adalah negative 1 over radius of the moon plus, okay, minus adalah plus 1 over radius of the moon plus height. Kemudian barulah boleh kita gantikan information yang kita dah ada dekat atas ni dalam kita punya equation. Okay, so kalau kita gantikan, saya akan dapat delta U sama dengan G adalah gravitational constant 6.67 times 10 to the power of negative 11 times mass of the moon is 7.35 times 10 to the power of 22 times mass of the probe is 100 times 1 over the radius of the moon is 1,740 kilometer. So that is times 10 to the power of 3 plus 1 over panjang pula saya punya jalan kerja ni. Tulisan saya besar agaknya. Radius of the moon is 1,740 kilometer plus the height is 1 kilometer. So that is, 1 kilometer. Okay. Okay. So dekat sini, barulah kita boleh tekan dan cari nilai delta U. Okay. So kita akan dapat nilai delta U sama dengan saya tertinggal negative sign dekat dalam ni, saya minta maaf. Okay, ada negative sign dalam bracket tu. Okay, negative 1 over Rm. Okay, so kita akan dapat jawapan dia sama dengan negative 1.6183 times 10 to the power of 5 joule. Okay, so itu adalah jawapan bagi soalan A. Saya kotakkan jawapan A. Saya sengaja ambil lebih titik perpuluhan kat sini kerana nilai yang ini akan saya gunakan dalam pengiraan pada soalan B. Okey, mari kita tengok soalan B dia kata apa. If all the gravitational potential energy loss is converted to kinetic energy, calculate the speed at which the probe hits the surface. Okey, dia kata potential energy loss. Logik ke tak logik dia kata potential energy loss? Logik lah ya, kerana the change in potential energy dekat sini adalah negative.
Negatif tandanya the probe lost potential energy. Okay, initially dia ada potential energy yang lebih besar daripada final position dia. So dia hilang energi 1.6183 darab 10 kuasa 5 joule. So isu dia sekarang ni dia kata dia nak kita cari velocity. Dekat sini saya selesaikan, saya guna approach conservation of energy. Okay, so kita ada initial point dan kita ada final point. Okay, dalam kes kita ada dalam kes soalan ini kita define gravitational potential energy 0 at infinity. Jadi initially dia ada gravitational potential energy. Okay, final pun dia ada gravitational potential energy. Cuma nilai dia dah jadi semakin negatif. Okay, dua-dua ada. Cuma initially kinetic energy is equals to 0. Pasal apa kinetic energy is equals to 0? Dia dah gunakan perkataan drop dalam soalan. Dia kata the probe is drop. Okay, bila drop maksudnya initial velocity dia kosong. Jadi bila initial velocity kosong, kinetic energy initial pun sama dengan kosong. Okay, dan perubahan potential energy itu diubah, potential energy loss daripada point initial kepada point final itu diubah kepada kinetic energy. Okay, saya nak selesaikan soalan ini dengan menggunakan approach conservation of energy kerana kita dah pun familiar dengan konsep conservation of energy. Apa dia conservation of energy cakap? Conservation of energy kata initial potential energy plus initial kinetic energy is equal to final potential energy plus final kinetic energy. Okay, itu yang dia cakap. Daripada equation ini, kita kena ingat, dalam soalan A tadi, kita dah kira delta U. Delta U yang mana final potential energy minus initial potential energy. Dan kita dah dapat value daripada soalan A tadi, yang mana nilainya sama dengan negatif 1.6183 darab 10 kuasa 5 joule. Jadi kat sini, daripada equation conservation energy ni, saya boleh tulis, saya pindahkan U initial ni ke sebelah kanan. So, dia akan jadi macam ni. Kinetic energy initial minus final kinetic energy is equals to final gravitational potential energy minus initial gravitational potential energy. Dan nilai ini, okay, itu sama dengan delta U. Okay, nilai K initial pula, K initial sama dengan kosong. Okay, so daripada sini, saya boleh tulis, okay, kinetic energy, equation dia half mv square lah. So, final kinetic energy sama dengan minus half m times v square, okay, is equals to delta U. So, dekat sini kita gantikan terus apa yang kita dapat daripada bahagian A tadi. Delta U sama dengan negative 1.6183 times 10 to the power of 5. Dan juga mass sama dengan 100 kg dalam kita punya equation. So, kita akan jadi negative 1/2 times 100 times V square is equals to negative 1.6183 times 10 to the power of 5 joule. So, kita rearrange equation ini dan kita akan dapat nilai velocity is equals to so, ni basically negative sign ni cancel lah ni. Tak pakai negative sign ni sebenarnya. Dia terpotong. Okay. So, nilai V kita akan dapat sama dengan 56.89 meter per second. Okay. Bila kita selesaikan masalah, kita kotakkan jawapan akhir kita. So, itu saja untuk video kali ini. Okey, cubanya saya terlepas pandang bahawa ini adalah soalan
formative assessment ya. Jadi patutnya ada perbincangan permarkahan yang sebenarnya saya tak prepare pun dalam saya punya perbincangan ni. Okey, cumanya mungkin kita boleh tuliskan sebab ada 6 markah untuk soalan ni. So bila kita tulis delta U sama dengan U final minus U initial bagi konsep 1 markah, kita gantikan, kita buat penggantian, dapat markah penggantian 1 markah dan juga jawapan akhir dan unit yang betul 1 markah. Itu untuk soalan A. Okey, so soalan A ada 3 markah, konsep, ganti dan jawapan unit yang betul. Okey, bagi soalan B pula. Okey, bila kita berjaya tulis equation negative half mv square sama dengan delta U bagi konsep 1 markah, gantian 1 markah, dan juga jawapan akhir dan unit yang betul 1 markah. Jadi total marks untuk soalan ini adalah 6 markah. Itu saja daripada saya. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh tanya saya dalam ruangan komen. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk jawab soalan anda. Dan jangan lupa untuk like, share and subscribe Matriculation Physics channel untuk update video yang terkini. Sekian, Assalamualaikum.